তিনিচুকীয়া গেট চাৰিআলি সমীপৰ মখুলিত বৰ্জান পুখুৰীৰ সমীপত পুনৰ সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা। আজি দিনৰ প্ৰায় 10:30 বৰ্জান কুঁৱৰী পথৰ বৰডুবি সংযোগী পথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এখন মাৰুতি সুজুকি ভান। ভানখনৰ নম্বৰ হৈছে AS23V8259। পথছোৱাত ঠেক আৰু মেৰামতিৰ অৱস্থাত বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথটোৰ কাষতে থকা খালত পৰি যায়। স্থানীয় ৰাইজে শাসকীয় দলৰ মন্ত্ৰী নেতা বিধায়কক বাৰম্বাৰ পথছোৱা মেৰামতি তথা বহল কৰাৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পিছতো আজি কুপতি পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কাণ সাৰি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোককেইজন হৈছে অশোক প্ৰসাদ, গুৰু গুপ্তা, কাৰ্তিক গড়, কলিয়া তাঁতী, চন্দ প্ৰসাদ, ৰমজলন প্ৰসাদ, প্ৰেম কানু, চন্দন পটেল, গংগাৰাম, বিনয় ৰায়, হেমন্ত গগৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ব্যক্তিকেইজনক ততাতৈয়াকৈ সমীপৰ মহকুলি মডেল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰায়। জানিব পৰা অনুসৰি ব্যক্তিকেইজন তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাৰ পৰা সাপেখাতি যাবলৈ লওঁতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। तो हम लोग तिनसुकिया जाए तो चापाकटी के लिए, हमारा शादी काम है। आते आते ये गाड़ी आगे था, मेरा गाड़ी पीछे में था। आते आते ऐसा ड्राइवर को नींद लग गया ना क्या पता नहीं, आगे ढह के नाला में घुसा दिया। कितना आदमी जख्म हुआ है? मिनिमम अभी तो 10 आदमी से जख्म हुआ। जितना गाड़ी था सब जख्म हुआ है। ज़्यादा सीरियस केस नहीं है, सब ठीक है। अभी हॉस्पिटल में भर्ती करा के लाए उन सबको, अभी सब ठीक ही है। अब लोग क्या काम के लिए गया था? हम लोग चापाकटी में शादी काम था। कहाँ से कहाँ हम लोग डुमडुमा से जा रहे थे, हम लोग चापाकटी। जो आपका जो चराली और मोखोली का जो रास्ता से जी बाईपास से जा रहा था जी, तो उसी समय ये घटना हुआ है। उसी समय घटना हुआ। মানে এটা গৰু এখন দুটিয়ালে গৰু এটা দুটিয়ালে ডাঙৰ কথা হ'লে आपको देखा आगे में एकेबार सोचा कि साइड में एक बार के निकालेंगे तो बगल में नाला था ना, साइड में किया बस नाला तो चक्का उतार दिया। पाँव भी ठीक है, ठीक है ना। गाड़ी में स्पीड रहता रहा तो एक भी आदमी बचता, एक भी आदमी बचता। आपका नाम क्या है? एक्सीडेंट এইটো বৰষুণ দিয়ালে গুলিখিনি হয় আৰু জগাটো একেবাৰে পাতল, কাটিবলৈ জগা নাইকিয়া। এইটো জগাত মই থাকক বা বেলেগ কোনো যোনে থাকক এক্সিডেণ্ট হ'বৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ এইটো মানে হ'বই। এইটো নোহোৱাৰ কাৰণে আপনার ক'ত লাগিলে? লাগিলে আৰু হাতত এইকেইটা লাগিছে, বেছি দুখ পোৱা নাই। অকণমান গাড়ীটো তলফালে পৰিলে গুলিখিনি কমকৈ দুখ পালে। স্পীডত থাকিলে ক'পা ক'লৈকে মানে আপোনালোকে যাব লৈছিলে? মই এতিয়া ডুমডুমাৰ পৰা গৈ আছিলোঁ আপোনাৰ জগাটো চাপাঘাটি। আপোনাৰ কি কৰে? এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম, কেটাৰিঙৰ কাম। माथा में लगा है यहाँ पर नाक का पास, माथा में ये जगह चोपू के पास में। उसके बाद में एक पाँव में लगा है, पाँव उठा नहीं सकता है, तो पाँव नहीं उठ रहा है। और यहाँ में लगा है इस जगह में